санаи 13 январи соли 2024 дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 деҳаи Хоҷа Аъло маҷлиси падару модарон баргузор гардид. дар маҷлис зиёда аз 100 нафар падару модарон ширкат варзиданд. директори муассиса оиди маблағи фиристодаи ҷавонмардҳои деҳа ки дар мусофират қарор доранд ва барои дастгирии муассиса аз тамоми гӯшаву канорҳо устувор истоданд маълумот доданд. қайд карда шуд ки дар чоряки дуюм 104 нафар хонандагон ва 8 нафар омӯзгорони муассиса бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд ки аз ҳисоби дастгирии Юсупов Наҷибулло, Сунатов Неъмат, Маллаев Салим, Юсупов Ҳасан маблағгузорӣ гардид. Mana این چارکی دویمم دستگیری همین بچه‌ها ما دومی 4 سالانه حس کردیم که همین متدی ما کار کرد بچه‌ها صنفنده درونگاه درس میخونن تلاش درسخوانی های اکثریت با من نتیجه‌اش هم نظر است ما مثلا المپیاد رو همین منتخبین اکثر خوانندگان ما جای یکم گرفت ما امسال اولین بار خریدیم المپیاد نوهیوینده طلبای ما تا چهارم برآمد اینجا 15 نفر همین چیز سرمایه‌گذاری کردگیم یک چند نفرشون میخونم من یک کمش یوسف نجیب‌الله سری حاجی که نبی جان مبلغی 10,000 کی مالای سلیم جان 5,000 من سنت نیما جان 5,000 دیگر رو همین جان هستن 3,000 2,000 1,000 کی یک شخص دیگر یوسف حسن بای پسر یکای اماملو مبلغی 700 سومون کی. سلام علیکم برادران. اینا بلیت ماسکو ابودابی بلیت авиакассе Хоҷа Аъло гирифтем, регистратсияро гузаштем. Ина иншоаллоҳ баъди 50 дақиқа парвоз. Саъат хоҳед ягон проблема нашед. Бием мао билетҳоро гирифта мегирем. барои таъмири муассиса собиқ хатмкунандагони муассиса соли таваллудашон 1992 ва ҳамчунин Ҷабборов Салим, Мусоев Ҷовидон, Аъзамов Бобо Аъзам саҳми арзандаи худро гузоштаанд. аз як терезаша Рустамов бачако Обиҷон Оҷи Фарахҷон бале ҳамон вай кардор бошки бошадагар як далаша амка ако Хуҷанберди Азамбой Оазам бале як дала вай одам кардор 6 терезе дига мондагиша хонандаи синфои 1992 урӯбари Сунатов бачи Абдарим Исто ҳам синфошти ҳамон бача 6 терезе ҳамон олиш кардор боз бача рамта акои Содирҷон Ҷовидон баъд муаллими Абдурақими Бачон Абдусалим ҳамон касам дини ба қариби $100 ҳардушон аз шаҳри Корея гусел карданд ҳамонам маблағша бо пулигиши ҳамин барои ободонии мактаб сарф кардем. дар умум то имрӯз аз ҳисоби ҷавонмардоне ки муассисаро дастгирӣ мекунанд ба маблағи 48,000 сомонӣ дару тирезаҳои муассиса иваз карда шуданд. ман ҳамин хел принсипи ман ҳамон маблағе ки бачаҳое ки аз ҳамин шаҳри куҷое набошад гусел кардам ман хоҳиш кардам ки ягон сумаши ягонта омӯзгор намегирад ман ҳам аз он ҷумла фақат худат гуфтугузор мекунӣ усто китӣ он чие ки обод мекунӣ маблағаши пурригиш китӣ ягон касро надодӣ дам дасти устобу метаӣ раҳмат ҳамин бачо анке кори кардам бигзор ҳамин омӯзгор ҳами маъмурият ҳаст ягон суд дасташ нагирад бигзор ҳамин ҳаққи хизмати ҳама виши ки ҳамин бача вай мекунад мо ҳисобот пурригиш ки сайти Хоҷа Аъло пафтоде миннатдорӣ изҳор каросе. барои сохтани бинои посбонии муассиса аз ҳисоби масҷиди деҳа 10,000 сомонӣ маблағгузорӣ карда шуд. матлуб якта посбонхона карданом оба ҳамонҳо дастгирӣ карда 10,000 сомон ҳозир маблағ ҷудо кардиянд ҳамони мо мана акои ҳоҷати якҷоя ҳамони чизи чориши гирифта ҳамони ҷобуҷо карсоде. дар чоряки якум 68 нафар хонандагони муассиса бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардида буданд. дар чоряки дуюм шумораи онҳо ба 104 нафар расид ки аз натиҷаи ҳавасмандгардонии хонандагон далолат мекунад. 166 нафараш духтар 167 нафараш писар ҳамида
چند قدر حال دخترها همینجا برآمدن، چند قدر پسرها چوری که یکمند به شمار بود. خب باور کنید به شمار بود. من زحمت اینقدر شنهای و این آموزگارا کردیم. از 67 از 60 نفر ما 104 نفر برسیدیم. دیگه همین پدر و مادر رو نسبت پسرها از جدی اهمیت دادیم. در آخر سال 2023 مکتب دهه خواجه اعلی در مابین هزارها مکتب در ولایت سوخت جای دوم را اشغال کرد و از طرف رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و آموزگار این دهه حکیم و نگینه خان 10,000 سامانی مکافات پولی داده شد. رفت از بچه ما 300 کس من شما گفته بودم 300 نفر ورخ بچه ها سراسر رسیانده دکتر شده کار میکنند. شما مبلغ نظم میکنم. من نسواردی که من را تنصور بچنم پیشم قوض پرتو من کدوم که خوی را کرده دیدم که 100,000 موشه رفت. البته بچه کلا نمیزند لیکن هرچی باشه نشه حرمت احترام دونش است. چون که بچه من نمیگم پدر مادر جدا شد که اینا زنگ بهش کرد رفت یکی باباش انگشت فروختن بچه خون امروز گناه رفت قبول شد. مکتب اولی گرمانیا برفت شهر بومبا بیام پزشک با این همه نمیتونه خیلی کنند لیکن بچه بیلیتی تولیون جا 1 سال اینجا بخون 3 دولت اروپا برفت میدار گرفت اومد ولی بچه ما این درجه نظام میشه ما ارزماندم کوچ خودمان کرد که بچه شما همین درجه خونید همین درجه رسید همین که مکتب دستکاری کنید معلم دستکاری کنید همین که همیشه از باشد بچه تون خونونید خود دختر خود سر روی رشه لیک خودشی دختر دهه خواجه اعلی در ولایت سوخت یکی از جایهایی که آب تازه و زمینهای حاصل دهنده دارد و یکی از دهه‌هایی که 1000 ساله تاریخ دارد.